Kimchi. Ha ha ha. Kanamit gid. Hmm? Hmm. Ano lasa nun? Ha? Ano lasa? Masarap. Kapag ka na nakain. Hmm. Itlog. Luka. Crunchy. Kimchi. Tapos gulay. Lasa. Para tikim-tikim. Hindi ka ba nakatikim yan? Hindi pa. Hmm. Korean to eh. Yun. Bakit ayaw mo? Ayaw mo? Manghang kasi. Maasin na manghang, di ba? Sarap. Sarap. Hmm. Yung kaya din ganun din? Alin? Sa Di ba? pagkakas? Oo. Ay, ganyan din ba? Kimchi yan. Itlog. Dito kumain naman. Yung ko yung nakakain. Dito kumain ng mga vlogger. Hmm. Oh.